أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنكل لا هرلا على كشهر دي أما على كان دمه على كان فنغسي على كان لكنا. Alhamdulillah ni ala sɔnna an bɛ alamisa la mars kalo tile 17 san 2022 bi ye alamisa ye mars kalo a tile 17 san 2022 ka bɛn silamɛya san jate silamɛya kalo min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Shaaban n'o ye sunkalo makɔnɔ ye ka bɛn o tile 14 ma alamisadonya in na inshallah. Groupe Les Croyants n'o ye mu'minu ka groupe ye limaniya jɔn ka groupe n ye vocal dɔ ani video dɔ bila groupe kan. Video ye 2 ye mais vocal o cayala depuis kunu n bɛ kan k'a bila parce que aw b'a kalama ni tile 2 in na ne kun ko aw ma ko n taara Bamakɔ donc n kun bɛ déplacement na min kɛ ce qui a fait que wajuliw ma se ka basigi groupe kan tile 2 in na parce que ni n bɛ tagama sira kan a ka ca la wajulu bɛ ralentir dɔɔni quoi parce que n b'a fɛgɛya mun na parce que i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la n bɛ environnement tɛ ne permettre k'a fɔ n bɛ wajulu kɛ walima climat walima jama yɛrɛ cogoya parce que a man di ne ye ni ne kumana Ala ka diinɛ na k'a ka taa sɔrɔ mankan bɛ kumakan in kɔrɔ a man di n ye ko ni ne kumana a ka taa sɔrɔ c'est à dire il y a des perturbations au moment de l'écoute i bɛ ka lamɛnni kɛ mais i tulo bɛ mankanw na kɛrɛfɛ ça je n'aime pas dans mes vocaux ou bien i bɛ ka lamɛnni kɛ mais i tulo bɛ fɛn wɛrɛ la min bɛ ka fɔ tɛ kelen ye ne t'a fɛ o de la aw ne ka wajulu caman bɛ yen aw b'a ye a bɛ basigi a kan bɛ ɲɛ mankan tɛ k'a kɔrɔ parce que ne bɛ environnement adapté ni a ye de n tɛ sɔn mankan ka k'a kɔrɔ parce que camɔdɛli dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ il faut pas que nɔgɔ ka k'a la a bɛ don tulo fɛ min b'a fɛ o b'a faamu min t'a fɛ o b'a mɛn o b'a faamu a y'a faamu Ala ka ci a bɛ lase tan de o de la n'o kɛla prévu tɛ kɛ maa bolo bilen Ala fɛ yen k'a fɔ ko nin kun fɔla k'i kun t'a dɔn parce que o y'a sɔrɔ a fɔ ko cɛ ɲuman Ala ye o maaw di min y'a f'i ye i bɛ fɛrɛ ka ban di a bɛ faamu donc o de y'a to wajulu caman ma se ka kɛ nka c'est pas grave minnu bila la n bɛna essayer ka a commentaire kɛ a y'a faamu parce que a bɛ dabɔ o de kama a bɛ bila groupe kan pour que ni kuma min kan ka k'a kan ni min ta bɛ yen ni o ma ɲɛ walima ni kuma min kan ka fɔ min ta kan donc video ni audio ninnu a bɛ bila ten di a y'a faamu donc audio dɔw bɛ yen n y'olu bila kunun ni ma fili audio 3 de kan ka sɔrɔ bi fana n y'a tɔ kelen bila a kɛla 4 ni ma fili 3 ou bien 4 de don donc an bɛna kuma daminɛ o la n'an tilala o la imam comment dirais-je imam Ousmane Solih Traoré n y'ale fana ka video kelen bila a video in bɛ kan ka kuma min kan n'an tilala ni audio in na an bɛna ale ka audio fana dilan n'an tilala o la n ye video dɔ fana bila video min na ni sariya busan bɛ kan ka bɔ dɔ la donc a video in a kɔrɔ ye jumɛn ye mun b'a la jɔnniw de y'a kɛ laɲini ye mun ye n bɛ tila n bɛna don détail la k'o fɔ aw ye a bɛ se k'a faamu cogo min na inshallah mais an bɛna daminɛ min na o ye comment dirais-je vocal minnu bilala kunun a vocal ninnu dila ne ma an balimakɛ dɔ fɛ min bɛ groupe in sanfɛ a tɔgɔ ye Yunusa Sangara ka bɔ Banamba a bɛ faamu Yunusa Sangara ka bɔ Banamba a ye kumakan ninnu ci ne ma kumakan ninnu bɛ kan ka boli kɛ jumɛn de kan a bɛ kan ka boli kɛ ani maa dɔ ka kuma kan a bɛ n'a fɔ a ye ne ka wajulu ta k'a ci o tigi ma k'a lamɛn comme ne b'a fɔ aw ye n'a wajulu ninnu bilala aw ka partager maa caman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na diinɛ in can bɛ se ka dɔn cogo min na silamɛya kana to falatɔya la Ustaz Berete Mankan don Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 an badenw wajulu in dila o tigi fɛ a y'a lamɛn min kɛ donc a ye jaabi min sɔrɔ a y'o de fɔ an balimakɛ ye Yunusa ye donc Yunusa ye o jaabi de lase ne ma donc comme jaabi ninnu na ne mako bɛ commentaire dɔ la hali bi k'a fɔ a bɛ se ka faamu cogo min na a y'a faamu mais a yɛrɛ ye commentaire min kɛ ne kan
a ma se n ka caman fɔ o la bilen parce que a ye commentaire min kɛ a yɛrɛ y'a lamɛn a y'a yira a ka kuma kɔnɔ ko ne ye diinɛ cɛfarin de ye a y'a yira a ka kuma kɔnɔ ne ye diinɛ mɔgɔ min ye n kumacogo ani n yɛrɛ kɛcogoya o b'a yira ko basigi bɛ n ka ko la o ye a yɛrɛ ye min fɔ mais a ka ɲi ale da ka tɛmɛ ne kan n'est-ce pas donc olu tantonni o bɛ kɛ o tɛ baasi ye o tɛ kojugu ye mais n b'a dɔn tigitigi a y'o min fana fɔ ne b'a dɔn o tɛ nkalon ye o wa ne dɔnba jɔnjɔnw fana b'a dɔn o tɛ nkalon ye n'aw y'a ye a dala ne na ko ala ka waraba murutilen gansan tɛ o parce que waraba ye min ye o dɔlen don ka ban waraba murutilen y'a dɔn o fana o sɛbɛ dɔlen don donc o de b'a yira an badenw ala kɔni ka diinɛ na ne tɛ yɛrɛ ni ala ka diinɛ ye ne tɛ bagabaga ni ala ka diinɛ ye a bɛ faamu wa ala ko min a kira ko min o de bɛ fɔ hali ne yɛrɛ kumacogo la o bɛ dɔn n'i ye ne yɛrɛ ye ɲɛkisɛ fila la i b'a dɔn tigitigi maa qualité min de don n'i ye ne kumakan mɛn hali n'i ye ne ka vidéo lajɛ i b'a dɔn nin ye cɛ qualité min ye donc ale y'o de confirmer donc je pense que ne tɛna commentaire ba kɛ o la n'est-ce pas d'accord mais min bɛ ne intéressé kosɛbɛ o ye jumɛn ye o de ye a ye min fɔ diinɛ kun kan parce que a ko ne ko ni maa minnu ma kiti ni kuranɛ ye k'olu ye kafiriw ye ko ne ko k'ala ko ten a m'o sɔsɔ a sɔnn'o ma yunusa i bɛ audio in ta i bɛ a ci a ma a ka lamɛn i y'a faamu comme déjà ale de ye a jaabi di i b'a d'a ma a ka lamɛn a b'a nafa i y'a faamu ko ne ko ala ko ni maa minnu ma kiti ni kuranɛ ye k'olu ye kafiriw de ye maintenant ale ye min faamu o la comme yunusa de y'a ɲininka n'est-ce pas donc a ye min faamu o la a y'o jaabi di ne yɛrɛ y'a jaabi bila groupe kan mais défaut minnu bɛ jaabi ninnu na n bɛ fɛ k'o de défaut ninnu k'o bɔ yen a y'a faamu wa inshallah a ye kuma dɔw fɔ an bɛna essayer ka da don o la kuma dɔ kɛra jumɛn ye ko kuranɛ sariya ko kuma kɔnɔna sɔsɔli t'a la jamakulu o jamakulu n'o ma kiti ni ala ka kuranɛ ye o jamakulu ye kafiriw de ye a bɛ kan ka faamu wa o ye ala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 5 aya 44 a'udhu billahi min sharri shaitani rajim ala ko wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ne jamakulu o jamakulu ma kiti ni ale ala ka gafe jigilen ye o jamakulu bɛɛ de ye kafiriw ye a bɛ kan ka faamu wa o tɛ sɔsɔ quoi o b'a yira i la ni jamakulu o jamakulu ma kiti ni kuranɛ ye hali ni a jamakulu ko k'olu ye silamɛ ye ala fɛ ye kafiriw don hali ni o jamakulu ko olu ye silamɛw ye ala fɛ ye kafiriw don jamakulu o jamakulu n'a ma kiti ni ala ka kuranɛ ye ala ko a bɛɛ ye kafiriw de ye hali n'a jamakulu ko k'olu yɛrɛ ye silamɛw ye i y'o faamu wa voilà o kɛla arabu ye o kɛla suguya o suguya ye o kɛla diinɛ bolofara ye ansarudin do wahabiyaya do a tɔgɔ de tijaniya do kadiriya do sofiya senangoloya walima a donna ta a bɔra tan a kɛla suguya o suguya ye tant que o ma kiti ni ala ka kuranɛ ye ala fɛ ye kafiriw don hali ni o yɛrɛw fɛ ye silamɛw don o diyala bɛɛ ye d'accord a y'o confirmer a m'o sɔsɔ mais a ko n'i y'a ye o kiti tɛ kan ka kɛ bi a ye a ka kun de fɔ a yɛrɛ ye min faamu a la donc a ye min faamu o la o ma bɛn ni sababa ye o tɛ tiɲɛ ye est-ce que a faamu parce que o fana tɛ kojugu ye o ale y'a faamu ale bolo min don ni o ni can ma kɛ kelen ye o fana tɛ kojugu fana ye o bɛ fɔ de o parce que o y'ale hakilina de ye ale ko ale ye min faamu a la n'i y'a ye ala ka sariya ma se ka kɛ bi n'i y'a ye ala ko zon bolo ka tigɛ ni o ma se ka kɛ bi n'i y'a ye ala ko jɛnnakɛla ka bugɔ ni sariya busan ye siɲɛ 100 n'o ma se ka kɛ bi n'i y'a ye ala ko ni a tɔgɔ de maa min ye jɛnnaya kɛ ka taa sɔrɔ a tigi ye furu kɛ a ka don dingɛ kɔnɔ ka a tɔgɔ de a ka bɔ ni fara ye fo k'a fa ko n'i y'a ye o ma se ka kɛ bi ale hakilina ye min ye walima n'i y'a ye ala ko wale dɔw bɛ yen ni maa min ye o wale kɛ nin ɲangata in ka kɛ o tigi la nin ka kɛ o tigi la ko n'i y'a ye olu tɛ ka se ka kɛ bi i n'a fɔ fagali n'a ɲɔgɔnnaw ko parce que ko dɛsɛ de y'a kɛ ko y'ale ka faamu ye est ce que a faamu ko parce que dɛsɛ de don mun na k'i bɛ taa ye a ye kuma caman fɔ mais n tɛna don a détail bɛɛ kɔnɔ n bɛ k'a essayer ka en gros de ta k'a expliquer aw ye aw bɛ se ka faamu cogo min na ko dɛsɛ in kɔrɔ ye jumɛn ye dɛsɛ in kɔrɔ de ye k'i bɛ taa ye k'a fɔ a bɛ fɔ Mali la yan ko 95% musulmans walima 90% musulmans o kɔrɔ ko n'i ye maa jɔ 100 o 100 ko maa 95 o bɛɛ ye silamɛ ye walima maa 90 ni joli o bɛɛ ye silamɛ ye ɔ an ka tɔw to yen an ka maa 90 ta a kɛla 95 ye o a kɛla 97 ye o an k'o to yen an badenw an ka 90 ta dɛ maa 100 o maa 100 maa 90 o ye silamɛ ye an ka kɛ 90 ye a ka ca n'o ye dɛ o bɛ min fɔ o ka ca n'o ye nka n'i bɛna ni dalilu modèle dɔ ye
c'est-à-dire i bɛ fiɲɛ bɔdani dɔ bila hali n'i y'a dɔn o ye tiɲɛ ye, n'est-ce pas? Donc o b'i ka dalilu yɛrɛ tɔ renforcer, o b'a yira i la ni 100 o 100 ni 90 kɛla silamɛ ye, ni o kuma nana f'i ye fɔcogo dɔ la i yɛrɛ bɛ sin k'a dɔn nin ye 90 ta ye, o tuma n'a kɛra 95 ye o bɛ kɛ jumɛn ye? O b'i tɔ lancer quoi, o la ne o ye réserve pitinin bila. Donc an ka 90 ta, n'a fɔla silamɛ ye maa 90 ye, 100 o 100 90 o ye silamɛ ye Mali la, n'est-ce pas? N bɛ ka exemple ta 90 de kan, n m'a fɔ 90 don, a bɛ sɔn ka caya n'o ye. An badenw, hali n'i ye nin fɔ maa ye, fatɔ tɛ lagalagatɔ tɛ, mais maa min bɛ dɔɔni faamu, dɔɔni dɔrɔn n'a bɛ dɔɔni faamu, maa min bɛ da dɔn quoi, maa min bɛ da dɔn, ne y'a ɲininka 90 ani 10, parce que n'a fɔla ko maa 100 o maa 100 90 ye silamɛ ye, o kɔrɔ ye jumɛn ye? O kɔrɔ ye 10 de tɛ silamɛ ye, n'est-ce pas? 90 ye silamɛ ye, a tɔ 10 tɛ silamɛ ye, d'accord? I bɛ ɲininkali de kɛ o, maa 90 ani maa 10 sisan fanga bɛ jɔn de la? Se bɛ jɔn de ye? Maa 90 ani maa 10. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Bamanankan na 90 ani 10, n'i ye 90 bila fan dɔ fɛ, ka 10 bila fan dɔ fɛ, jumɛn de ka ca? 90 de ka ca. N'i ye 90 bila fan dɔ fɛ, ka 10 bila fan dɔ fɛ, fanga bɛ jumɛn de la? Fanga bɛ 90 de la. O dɔlen don ka ban quoi, sɔsɔli t'o la, hali a t'u cɛ yɛrɛ. A bɛ kan ka faamu wa? Hali a t'u cɛ. Dɔrɔmɛ 90 bɛ e min bolo, ani dɔrɔmɛ 10 bɛ maa min bolo, aw tɛ classe kelen yɛrɛ ye, a tɛ se ka jan ɲɔgɔn na quoi. A bɛ kan ka faamu wa? Mais comment se peut-il que o 90 o ka dɛsɛ 10 in na? Ça c'est 2 poids 2 mesures. Aw ko olu ko 90% musulmans, donc ce qui fait 10% non musulmans, n'est-ce pas? Mais cogo di 90% bɛ se ka dɛsɛ ka 10% bin? Ni tiɲɛ don. Mais comme a yɛrɛ ye kuma in confirmer a yira tiɲɛ de tɛ, c'est pas vrai. Dabaraw bɛ a tɔgɔ di a donna tan a bɔra tan ka silamɛya yɛlɛma k'a kɛ dabara ye, ka chiffre amplifier, a donna tan a bɔra tan. Aw bolo silamɛya ye publicité de ye. N'aw ko Ala ma 90% musulmans Mali la, aw bolo o de bɛ Ala nisɔndiya. Ala n'a pas besoin de ça. Que ce soit 10% là, ou que ce soit 0% là, ça n'engage que nous. Donc, Maliens, aw bɛ na publicité de kɛ Ala ye, comme Mali la, 90, o yɛrɛ ye Mali ta ye o, ne ye Maroc kɛ. Maroc yɛrɛ, mais ils ont l'habitude, j'ai l'habitude d'entendre qu'ils sont 100% musulmans. Mais ça, c'est de la publicité pure, ça. A bɛ kan ka faamu wa? An ka Maroc to, an ka wali faso ta to, an ka yɛrɛ faso ta. Maliens, aw bolo ni aw ko Ala ma k'aw ye 95% musulmans, ou bien k'aw ye 90% musulmans, k'o de bɛ Ala b'a ja kan, ou bien o de bɛ Ala nisɔndiya, aw bolo o de don wa? Mais c'est du n'importe quoi ça. O tɛ Ala nisɔndiya, Ala mako tɛ a k'a fɔ k'a b'a ka publicité k'ale ye koyi. Ala mako bɛ min na, a bɛ kan k'aw lajɛ de, kuma muguba in tɛ, dabara in tɛ. A bɛ faamu wa? Ka silamɛya dilan k'a ban ni da ye, ka taa sɔrɔ wale tɛ yen, Ala mako foyi den kelen de tɛ, o de ka go Ala yɛrɛ de ye minɛ. N t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu. Donc f'a ka dabila de. Aw b'a dɔn tigitigi aw bɛ kuma dɔw fɔ, kuma ninnu tɛ ɲɔgɔn ye, hakili tɛ se k'a ye quoi. Aw tɛ se k'a fɔ n'i ye maa jɔ 100 o 100 90 o ye silamɛ ye, mais maa 10 o tɛ silamɛ ye, mais maa 90 sera ka dɛsɛ ka maa 10 in ben yen. Aw ni Ala cɛ o kuma in ye tiɲɛ ye. Maa 90 a dɛsɛla ka maa 10 in ben yen, o ye tiɲɛ ye. O t'a yira ko 90 in min n'a fɔla ko 90 don 0 fiɲɛ foroko de don, 0 à la base. O kɔrɔ ye tiɲɛ de tɛ. Sinon 90 tɛ se ka dɛsɛ 10 na. O bɛ mun yira? O b'a yira 10 in olu fanga ka bon ni 90 in mun na? Parce que 10 in o ye sɛbɛ ye i b'a sɔrɔ, mais 90 o ye kalo de. N'i y'a ye nombre pitinin bɛ se caman na yɔrɔ min na dɛ, pitinin ye tiɲɛ ye, caman de ye kalo ye. C'est ce que ça veut dire. Parce que kalo mana caya cogo cogo, tiɲɛ pitinin de bɛ s'a la. N'i ye kalo 100 jɔ, ka tiɲɛ 1 jɔ, tiɲɛ 1 bɛ se kalo 100 na. O de exemple bɔla ka yira u la. Malgré que o ko olu ye 90 ye, mais malgré que o ko minnu tɛ silamɛ olu ye 10 ye, mais minnu tɛ silamɛ a labanna olu ta la. O bɛ mun yira? Minnu ko k'u ye 90 ye dɛ, o b'olu de ka 0 ya yira, 0 à la base. Sinon o tɛ se ka kɛ quoi. Équipe ballon tan yɔrɔ la, aw ye maa 10 ye, aw ka équipe ye maa 10 ye. Dɔ in ka équipe ye maa 90. Aw ni Ala cɛ, équipe min ye maa 10 ye, o sera ka équipe maa 90. Équipe min ye maa 90 ye, équipe maa 10 sera k'o bin. Et puis, béni simple tɛ dɛ, i n'a fɔ 20 bi à 0 par exemple. 20 bi à 0. An ka imaginer ten. Ou bien même plus. Équipe dɔ filɛ nin ye, o jamakulu ye maa 10 ye. An ka kɛ ballon tan ye. Équipe wɛrɛ filɛ o jamakulu ye maa 90. Mais équipe min ye maa 10 ye, o tilala ka bi don maa 90 in na fo 20 bi à 0. O ye tiɲɛ ye. O tuma na maa 90 ye équipe ye, o ye équipe modèle jumɛn de ye? Ça c'est quel genre d'équipe ça? Ou bien a bɛɛ tɛ maa qualité kelenw de ye?
Mais tu dois te dire la vérité. Si ba don chandete, ambadion, nete na kuma in juru jenya quoi. Aire kuma in do confirmer ka ba ayira bi konoton ye kalode, c'est fou. Zéro. Chante. Mimi kanga foni chande do ambi la hala minan tiketi. Nga, ale o mi fo ko senten do, ambadion senten tede. Ala ka Qur'ana sharia ka dɛsɛ ka baara kɛ yan sentanya tɛ yɔrɔ n bɔla k'o yira aw la ka ban 90 o tɛ se ka dɛsɛ tan na o tɛ sentanya ye se b'u ye a y'a faamu wa se b'u ye Mali la yan maa caman minnu bɛ yen Mali la caman minnu bɛ yen an badenw ni a bɛ fɔ olu ma ko faamaw par exemple est-ce que a faamu walima se bɛ maa minnu ye walima maa minnu ye setigi ye Mali la n'i y'a ta k'a jate i b'a daminɛ depuis président na i bɛ ɲininkali kɛ président a bɛ diinɛ jumɛn la comme ale ko sentanya de don ne kan ka yira aw la sentanya tɛ quoi yan Mali la Kuranɛ sariya ka dɛsɛ ka baara kɛ sentanya tɛ mais n bɛ kan ka na n'a dalilu de ye ka yira aw la Ala ko ni minnu ma kiti ni Kuranɛ olu ye kafiriw ye n'est-ce pas mais ni aw y'a ye a ma se ka kɛ Mali la yan an badenw mɔgɔ si kana aw nɛgɛ ko sentanya don dɛ k'a fɔ Ala ko ni fɛn min se t'i ye ale t'i minɛ o la donc Kuranɛ sariya ka pratiquer yan a se t'an ye a fanga t'an na kalo kan don manamanakan de don a kana don aw tulo la bilen a kana don aw tulo la bilen can tɛ n'a fɛn fɛn y'a a kuma dumani fɔ aw ye a y'a fɔ a tigi ye ko n tigɛ n b'i la de sentanya tɛ jamana min na président a bɛ fɔ a yɛrɛ ma ko silamɛ jamana min président ye silamɛ ye n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛ mais est ce que pouvoir ba tɛ aw yɛrɛ bolo fanga ba tɛ o tɛ fanga dɔ yira aw la n'a sɔrɔ a ka silamɛya ye tiɲɛ ye parce que ale de bɛ président ye n'est-ce pas donc déjà n'ale kɛra silamɛ ye o bɛ fanga dɔ don aw la déjà i bɛ bɔ président na i bɛ jigin ka na ministre la ni ministre kɛra maa 20 ye n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛ taa sɔrɔ maa 18 walima maa 17 a bɛɛ b'a fɔ k'u ye silamɛ ye o de la 90% musulman in de nana o walima 95 parce que i mana domaine o domaine ta n'i bɔra ministre la n'i jiginna i mana taa domaine o domaine na i bɛ taa sɔrɔ minnu k'o ye silamɛ i b'a sɔrɔ o de ka ca ka tɛmɛ min k'o tɛ silamɛ ye kan n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan in faamu donc comme domaine bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ min k'o ye silamɛ o de ka ca donc o sina ka na généraliser sisan k'a kɛ Mali la donc a bɛ bɛn nin de ma n'i ye maliyɛn ta 100 donc 90 walima 95 o ye silamɛ ye parce que i mana taa domaine o domaine na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ten silamɛ min k'o ye silamɛ o de ka ca min k'o ye silamɛ o de ka ca président jamana président ye silamɛ ye jamana premier ministre o fana k'o ye silamɛ ye ministre caman bɛ yen o fana k'olu ye silamɛw ye député caman bɛ yen o fana k'olu ye silamɛw ye juge caman bɛ yen o fana k'olu ye silamɛw ye directeur caman bɛ yen o k'olu ye silamɛw ye juge policiers gendarmes misiri bɛ a yɔrɔ ninnu caman na u ka baarakɛyɔrɔ la o bɛɛ ye silamɛ ye nka o bɛɛ n'o ka silamɛya Ala ka sariya tilala ka dɛsɛ ka kɛ k'o ye sentanya ye aw ni Ala cɛ o ye sentanya ye bilen yan Mali la kuma ninnu fɔ ka go de mɛnɛ parce que yan Mali de la i bɛ kuma fɔ o bɛ can ye o ɲɛ bɛ can na o bɛ can de tori ka bila kɛrɛfɛ ka sin ka nkalon ta ka baara kɛ n'a ye quoi c'est très pitoyable c'est très regrettable a bɛ kan ka faamu wa i bɛ can fɔ o b'u ɲɛ jɔ can na o b'a dɔn tigitigi nin ye can ye mais o bɛ tigɛ kɛ ka can ɲɔni ka bila kɛrɛfɛ ka sin ka nkalon ta k'a place ka baara kɛ n'a ye o ye tagamasere jugumanba de yan Mali la o de la a kuma ninnu fɔ man di quoi o b'u ɲɛ jɔ can na ka can bila ka nkalon ta a bɛ kan ka faamu wa an badenw can de tɛ Kuranɛ ka dɛsɛ ka baara kɛ Mali la kun min y'a kɛ i b'o dɔn wa n bɛ n'o f'i ye a tɛ se ka sɔsɔ ban de y'a kɛ ban i bɛ ban dɔn wa n tɛ o de ye ban ye o de y'a to a ma kɛ sinon dɛsɛ tɛ n bɔra ka exemple caman d'i ma nombre min yɛrɛ fɔla hali n'a danna o ma o b'a bɔ i y'a faamu ensuite a faama kunda a caman b'a fɔ o ye silamɛ ye hali n'a danna o ma o b'a bɔ a y'a faamu wa voilà donc n badenw ce qui fait dɛsɛ tɛ Kuranɛ ka dɛsɛ ka kiti tigɛ Mali la ban de y'a kɛ ban c'est à dire ban yɛrɛ ye quoi a bɛ kan ka faamu wa Ala ko karisa b'a kɛ a tigi ye ban ko n t'a kɛ i n'a fɔ Ala ko sɛtana ma cogo min na ko sujuru bɛ an fa Adama ye ni sɛtana ko ale tɛ o de y'a kafiriya n'est-ce pas sujuru bɛ an fa Adama ye sɛtana ko ale tɛ sɛtana y'o min fɔ dɛ k'ale tɛ dɛ wa maliyɛnw de bɛ kan k'a fɔ Ala yan k'o tɛ o tɛ kiti ni Ala ka Kuranɛ ye walahi ban de don ban de y'u ka kafiriya s'u ma n'u ma sɔn ka kiri tigɛ ni Kuranɛ ye sinon dɛsɛ tɛ sa e b'o fɔ jɔn de ye k'a hakili bɛ don o la dɛsɛ cogo di jamana min na minnu bɛ silamɛya tɔgɔ da o la olu bɛ se ka président démissionner jamana min na olu bɛ se ka coup d'état kɛ jamana min na min k'o ye silamɛ ye Mahamudu Diko a n'a ka mɔgɔw ma jama labɔ yan sisan ka coup d'état kɛ IBK la a ma kɛ jamana min kɔnɔ minnu k'o ye silamɛ ye o bɛ se ka hali coup d'état kɛ président yɛrɛ la y'a dɔn n'i ye président kɔni ka fanga firi jamana kɔnɔ ne hakili la o ye fanga dan de ye jamana kɔnɔ
n'a ɲɛ bɔla ala fanga na ne ɲɛ tɛ fanga wɛrɛ la o sanfɛ jamana kɔnɔ fanga min bɛ se ka président ka fanga firi y'a dɔn n t'a dɔn n bɛna a kɔrɔ fɔ a ye bamanankan na cogo min na quoi y'a dɔn o ye fanga ye mais sisan tout de suite coup d'état min bɔla ka kɛ n b'a fɔ tout de suite jɔnniw de tun b'a ko ɲɛma diinɛ ɲɛmaa dɔw tɛ Mahamudu Diko a kun tɛ yan a kun bɛ yen a ma jama labɔ wa a ma kɛ wa a kɛla a ye jama labɔ ni ala tɔgɔ de ye wa ou bien a ye jama labɔ k'a ye an ka ala ta kɛ a ye jama labɔ parce que président dɔ bɛ kan ka baara dɔ kɛ ale ma jɛn n'o ye maa caman ma jɛn n'o ye donc o farala ɲɔgɔn kan k'o gɛn ka bɔ yen n'est-ce pas mais u sela ka président gɛn cogo di mais u dɛsɛla ka ala ta kɛ cogo di e bɛ se k'a fɔ k'o ye dɛsɛ ye maa minnu dɛsɛla ka ala ta kɛ nka u ka fanga y'u permettre ka président ka coup d'état kɛ président na o ye dɛsɛ ye o tɛ dɛsɛ sa o ye ban de an ka can fɔ ɲɔgɔn o ye ban de o banna de maa jojoli hali sini ni wale dɔ kɛla n'a ma jɛ o ye dɔrɔn o bɛ filɛ fiyɛ a ye bɔ jumadon an bɛɛ ka taa boulevard la an bɛɛ ka taa monument de l'indépendance la an tɛ nin fɛ an tɛ nin na an tɛ don nin na nin man d'an ye o ko bɛ kɛ o bɛ dilan ni ko ko kɛla n'o ma bɛn o ma o bɛ bɔ o bɛ taa monument de l'indépendance la walima o bɛ taa boulevard de quoi la ou bien o bɛ wele bila région ma bɛɛ ka bɔ i ka région na bɛɛ ka bɔ i ka région na ni min bɛ kan ka kɛ an tɛ jɛn nin ye an tɛ jɛn nin ye o bɛ tulo kɛ o ko bɛ dabila o tulo kelenw o de ye président gɛn o tulo kelenw o de bɛ fɛn caman kɛ n'a bɛ dabila o ma fanga sɔrɔ k'o kɛ wa o ye fanga sɔrɔ k'o kɛ e bɛ maa joli de dɔw la minnu ko ye silamɛ ye a man ca mais tuuru selen ala ka kuranɛ sariya ma ko o se tɛ olu ye se tɛ olu ye maa min bɛ ala bulɔ fo i bɛ kan k'i yɛrɛ mako sa o se tɛ aw ye n'est-ce pas se kana kɛ aw ye se kana kɛ u ye walahi n'u sala ten u bɛ ala sɔrɔ u bɛ jahanama kɔnɔ ten direct hali commentaire t'a la yɛrɛ parce que i tɛna ban i yɛrɛ c'est à dire n t'a dɔn n b'a kɔrɔ fɔ bamanankan na cogo min na quoi ka ban i yɛrɛ ye ala ko i k'a kɛ i ban e tɛna se ka taa ala karaba ala k'i don alijana kɔnɔ on va voir ni olu ni ala min bɛ se min na ala m'o bila la o ma ban wa ala m'o bila la o ma ban wa ala ma fɔ ka kiiri tigɛ ni kuranɛ o m'u ban ala ko kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 38 ni zo min nana k'a bolo tigɛ a ma kɛ wa o y'a kɛ wa o ma kɛ zonw bɛ taa min zonw bɛ don kaso la mais ka sɔrɔ ala k'u ka zon bolo tigɛ kuranɛ kɔnɔ minnu bɛ kan ka zon don kaso la olu bɛ bɔ min jinɛw don wa jinɛw tɛ o bɛ bɔ min o bɛ bɔ du kelen ninnu de kɔnɔ a bɛ fɔ minnu ma ko silamɛw ala de k'u ka zon bolo tigɛ o y'u ban ala ta ma ka zon don kaso la u bɛ bɔ min jɔnniw de b'u soutenu i b'olu selila kelenw de ye tulo la on soutient la transition dɛ on soutient les dirigeants dɛ on soutient tant da donna ta bɔla tan petit pata kan fɔ e yɛrɛ bɛ min na n'o ye diinɛ ye o ma se ka kɛ fɔlɔ e ma se k'o soutenu mais wale wɛrɛ bɛ ka kɛ min bɛ kan ka diinɛ yɛrɛ lagosi ka diinɛ ta bɔ yen k'a kɛ diinɛ contraire ye e y'o soutenu k'olu ye silamɛw ye kafiri jamakulu faralen ɲɔgɔn kan regardez moi o de y'an mako sa tan parce que banbaganciya dɛ ka can ye ka tila k'o ban k'u ta ye o yɛrɛ ye o dɔrɔn de don c'est seulement ça o tɛ can dɛmɛ abada o tɛ silamɛya ye o tɛ silamɛya in dɛmɛ abada o bɛ silamɛya contraire de dɛmɛ silamɛya yɛrɛ tɛ fɛn min fɛ dɛ o b'o de dɛmɛ mais ni tuuru sera silamɛya dɛmɛni ma i t'u ye k'o ye dɛsɛ ye o tɛ dɛsɛ o banbaganciya de o ye kafiriya de ala b'o sɔrɔ yen wallahi donc Yunusa message in ta i ka ci i ka cɛ ma dɛsɛ tɛ dɛ abada lezi an tɛ kan ka ji min an nun fɛ wa an ɲɛkisɛ fila t'an tɔnbara la wa an hakili t'an sentigɛ kɔnɔ an ɲɛ bɛ ko la o kana fɔ dɛsɛ don dɛsɛ foyi a se b'u ye n'u ko sini bɛɛ ni mali la yan n'a fɔla sini bɛɛ tilesun tɛ ben ka sɔrɔ ala ka kuranɛ ma ta tilesun tɛ ben ka sɔrɔ a ma ta ala bɛ sɔn ala yɛrɛ sɔnlen don ka ban mais olu de balen de don o y'o sigi comme ça regardez moi ça mɔgɔ na se ka to banbaganciya la k'i bɛ t'o la k'i bɛ sa k'i bɛ taa alijana kɔnɔ alijana qualité jumɛn ala ta kɔni tɛ an badenw c'est simple ko in ɲɛ dɔlen don donc dɛsɛ tɛ ban de don o banna k'a kɛ de ala ko kuranɛ kɔnɔ zon bolo ka tigɛ n bɔla k'o f'i ye ni jɛnɛkɛla minɛna a ka bɔ ni sariya busan ye siɲɛ 100 kuranɛ sura 24 aya 2 aya 3 a tɛ yen wa a bɛ yen ala ko kuranɛ kɔnɔ bɛlɛn badenw wale dɔ bɛ wale dɔ la ni maa y'a kɛ soit a tigi ka faga walima a bolo kelen n'a sen kelen ka tigɛ sentigɛ bɛ diinɛ na o maa sen bɛ tigɛ diinɛ na bolo bɛ tigɛ cogo min na sen fana bɛ tigɛ ten wale dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ dɔrɔn direct ni kini bolo tigɛla i numan sen bɛ tigɛ k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ walima ni numan tigɛ tigɛla i kini sen bɛ tigɛ k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ tigɛ kelen sen kelen o bɛ kuranɛ kɔnɔ sura 5 aya 33
o wale do ni yake wale numbe walima atigi ka faga walima atigi ka bembe ina fo c'est-à-dire ka crucifier quoi ou bien ka tigi yɛrɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ou bien ka gɛn ka bɔ sigida in na o bɛ kɛ o wale o bɛ yen o y'a kɛ wa o ma kɛ kuranɛ kɔnɔ an badenw ala y'a fɔ k'a ban wale min na ni mɔgɔ bɛ faga o caman de bɛ kɛ yan maa ti fa a y'a faamu wa kuranɛ kɔnɔ ala ko n'i ye jɛnɛya kalon da maa la kuranɛ sura 24 aya 4 n'i ye jɛnɛya kalon da maa la ka taa sɔrɔ i ma na ni seere 4 ye sariya busan siɲɛ 80 ka bɔ i la sariya busan siɲɛ 80 a bɛ kɛ yan wa a tɛ kɛ yan ni furumuso n'a ye kalon da a furucɛ la o hadu ye min ye walima o sariya ye min ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ wa a bɛ kuranɛ kɔnɔ a kɛla a ma kɛ ni furucɛ fana ye kalon da a furumuso la k'a ye jɛnɛya kɛ ka taa sɔrɔ a ma na ni seere 4 ye est-ce que a tɛ yen a kana kɛ kalon ye an ka kɛ ni muso min y'a cɛ minɛ an kana kɛ kalon ye kalon ta o dɔlen don ka ban maintenant ni muso min yɛrɛ y'a cɛ minɛ jɛnɛya la walima cɛ min y'a muso minɛ jɛnɛya la o bɛ dilan cogo min na kuranɛ kɔnɔ o tɛ yen wa n'a sɔrɔ ni seere wɛrɛ t'a bolo n'a yɛrɛ tɛ muso ka a furucɛ minɛ jɛnɛya la ka sɔrɔ maa wɛrɛ tɛ yen walima cɛ k'a furumuso minɛ jɛnɛya la ka taa sɔrɔ maa wɛrɛ tɛ yen ale yɛrɛ dɔrɔn de y'a seere ye o bɛ dilan cogo min na kuranɛ kɔnɔ a tɛ yen wa a bɛ yen n'i ye kuranɛ dayɛlɛ sura 24 i b'a daminɛ ma aya 4 na fɔ i ye i b'a daminɛ aya 4 na fo ka jigin ka taa est-ce que a faamu aya 6 7 8 9 ka jigin a tɛ yen a bɛ yen a bɛ kɛ a tɛ kɛ pourquoi kuranɛ kɔnɔ ni tiɲɛ bɛ tilan a ma fɔ ka cɛ kelen muso fila nin yɔrɔ di cɛ kelen ma wa o fɔla a bɛ kɛ a tɛ kɛ pourquoi fɛn caman caman Yunusa a ko sɔgɔmada in na ko a tɔgɔ di hali ni a tɔgɔ di fɛnkɛ ninnu bɛɛ ma kɛ ko mɛ ko dɔw kɔni kɛla a bɛ kan ka faamu wa ko hali n'a bɛɛ ma kɛ ko mɛ ko dɔw kɛla ko donc minnu ma se ka kɛ ko olu bɛ bila dɛsɛ minɛ kɔnɔ minnu bɛ yen n'o ma se ka kɛ ko olu bɛ bila dɛsɛ minɛ de kɔnɔ ko sinon ko caman bɛ yen kuranɛ kɔnɔ k'olu kɛla ko n'i y'a ta tantan n'i y'a ta tantan sigi k'i bɛ taa sɔrɔ min kɛla a bɛ taa 8 ɲɔgɔnna na kuranɛ sariyaw la ko mais ko min ma kɛ k'i bɛ taa sɔrɔ o ye 2 ɲɔgɔnna de est-ce que a faamu ko disabiri ninnu ko bɛɛ ye sariya ye ko olu kɛla ko seli ninnu olu ye sariya ye olu kɛla ko mais ko belebele 3 bɛ yen ou bien 4 bɛ yen a ka ca n'o ye k'olu de ma kɛ d'accord komi a ko 3 walima 4 bɛ yen k'o ma kɛ an k'o dɔrɔn ta sinon a ka ca ni o ye ne b'o dɔn sariya camanba de bɛ kuranɛ kɔnɔ minnu tɛ ka pratiquer est-ce que a faamu sariya camanba de bɛ kuranɛ kɔnɔ minnu tɛ kan ka pratiquer mais comme a yɛrɛ ko 3 ou bien 4 bɛ yen ko minnu tɛ kan ka pratiquer k'o dɔ ye zonbolotigɛ ye n'est-ce pas k'a dɔ fana ye sariya busan siɲɛ 100 bɔli ye maa la n'est-ce pas k'a dɔ fana ye ka maa don dingɛ kɔnɔ k'a bɔ a tɔgɔ di ka maa fa n'a ye jɛnɛya kɛ k'a dɔ fana ye fagali ye par exemple fagali dɔ wɛrɛ quoi mais ne bɔra ka dɔ fɔ aw ye sisan bolotigɛ bɛ yen sentigɛ bɛ yen diinɛ na a bi kuranɛ kɔnɔ a tɛ yen wa a bɛ yen ko mais ko n'i y'a ye olu ma kɛ ko o ye dɛsɛ tagamasere de ko b'a yira k'olu dɛsɛla o tɛ tiɲɛ ye dɛ Yunusa f'i ka cɛ ye can tɛ o ye dɛsɛ tɛ komi n bɔra k'a fɔ cogo min na zon bolo ka dɛsɛ ka tigɛ dɛsɛ tɛ n'o tɛ minnu bɛ kan ka zon don kaso la jinɛw tɛ o adamadenw don aw kelenw de don yen o bɛ bɔ aw de ka so aw de faw don aw de dɔgɔnin don aw de kɔrɔw don a bɛ faamu wa cɛkɔrɔba min bɛ biri misiri kɔnɔ k'a bɛ seli o den de ye commissaire ye a bɛ kan ka faamu aw bɛ muso min ye ko aja k'a bɔla makan o den de ye procureur ye o 2 poids 2 mesures aw bɛ muso min fana ye ou bien cɛkɔrɔba min fana ye ko a bɛ misiri kɔnɔ dɛ a ka ala ko ka bon dɛ silamɛ don dɛ o den de ye président ye ou bien o den de ye policier ye aw o bɛ bɔ min aw b'a dɔn tigitigi polisi ni gendarme ni fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen o ti bɔ yɔrɔ wɛrɛ o an n'o bɛɛ bɛ si ɲɔgɔn kan an n'o bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn kan o bɛ bɔ du ninnu de kɔnɔ i ɲɛ bɛ du minnu na Mali la o bɛ bɔ o kelenw de kɔnɔ yen anw dɔ de don mais mun de la anw dɔ don mais mun na ala ye min fɔ o ma se ka kɛ fo an kɛn bɛ ka an kun jan ka to ka taa fan wɛrɛ pourquoi parce que a man d'u ye de c'est aussi simple a man d'u ye de sinon n'a kun ka d'u ye fɛn min man di u ye a fɔla ko IBK ye min kɛ k'o ma diya u ye n'est-ce pas o ma IBK gɛn ka bɔ yen o y'a gɛn ka bɔ yen ATT kun bɛ yen k'o ye min kɛ k'o ma diya u ye o ma diya u ye o ma ATT gɛn ka bɔ yen o ye gɛn ka bɔ yen wale caman kun tɛ jamana kɔnɔ yan o ma diya u ye o m'o dabila wa o y'o dabila mais ala ta o ma se k'o kɛ o ka d'u ye si l'on veut l'on peut vouloir c'est pouvoir est-ce que a faamu si l'on veut l'on peut et si l'on ne veut pas l'on ne peut pas n'i bɛ fɛn fɛ i bɛ se o
fɛn min ka di ye i b'i jija k'o kɛ mais min man di ye dun i t'i yɛrɛ sɛgɛn k'o kɛ yɛrɛ i bɛ maa min fɛ i bɛ sɛgɛn o de kama donc parce que i b'a fɛ de i bɛ baara min fɛ i bɛ sɛgɛn o baara de kɛtɔ la parce que i b'a fɛ de ɲani minnu bɛ k'i la i b'a kun mais n'i tɛ baara min fɛ dun e tɛ se k'o kun donc an ka yan ta y'o de donc bref minnu kɛla n'o ye seli ni sun ni desabiri ninnu ye an badenw o kiti ye min ye kuranɛ kɔnɔ an bɛna don o de kɔnɔ k'o d'i ma komi ale ko dɔw kɛla ko dɔw ma kɛ n'est-ce pas a yɛrɛ y'o seereya ko dɔn minnu bɛ yen n'o ma se ka kɛ k'o b'i n'a fɔ dɛsɛ o tɛ dɛsɛ ye d'accord ala ko la n'i ye dɔ kɛ ka dɔ to yen ala y'o wele cogo di comme déjà seli kɛla sun kɛla a tɔgɔ di jagabɔ kɛla desabiri kɛla mais min ye zon bolo tigɛ walima maafa o yɛlɛ k'o to yen o dun bɛ kuranɛ kɔnɔ yala o ala ye mun fɔ o la de an ka taa kuranɛ kɔnɔ suran 2 aya 85 kuranɛ suratul bakara aya 85 kuranɛ suran 2 aya 85 ala ko cogo di ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Croyez-vous en une partie du livre? Croyez-vous en une partie du livre et rejetez-vous l'autre partie? Ceux qui agissent de la sorte parmi vous ne méritent que l'ignominie dans cette vie et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Quran suran 2 aya 85 Allah ko cogo di Allah ko maa min bɛ yen n'a bɛ da kuranɛ yɔrɔ dɔ la walima ka baara kɛ ni ala ka gafe fan dɔ ye ka tila ka ban a fan wɛrɛ la a fɔ nin ma croire en une partie et rejeter une partie c'est à dire ka baara kɛ ni dɔ ye ka ban dɔ la n'i ye kuranɛ ta kuma caman de b'a kɔnɔ mais maa min ni a bɛ kuranɛ kumakan dɔw ta ka baara kɛ n'a ye mais a bɛ kumakan ninnu dɔw to yen mun na parce que o kumakan ninnu ka gɛlɛn mun na parce que o kumakan ninnu tɛ a arranger mun na parce que o kumakan ninnu man di a ye donc ala ko olu tigilamɔgɔw ka sara ye jumɛn ye fo n'a ɲin bɔla ale ala k'o malo diɲɛ na ani ka tila k'o t'u don jahanama kɔnɔ lahara ko parce que o bɛ kan ka plan min kɛ ala la ale ala ɲɛ b'a la i ye bamanankan in faamu wa maa minnu ni o bɛ baara kɛ ni ala kumakan dɔ ye nka ni dɔwɛrɛ fɔla u ye ko ala ko ta u b'u ban n'i k'u ka seli u bɛ seli n'i k'u ma u ka zon bolo tigɛ u b'a fɔ e non droit de l'homme tɛ sɔn o ma n'i k'u ma u ka sun o bɛ sunkalo tile 30 bɛ sun mais n'i k'u ma ni maa ye maa fa a y'o tigi yɛrɛ fa ni fagali ma kɛ ni sariya ye u b'a fɔ e ayi alors que o bɛ seli ni ala min tɔgɔ ye wala kelen de ko zon bolo ka tigɛ nka o bɛ sɔn seli la o bɛ ban zon bolo tigɛ ma an badenw aw maliyɛn jɔn de y'a ye yan ko zon dɔ bɛna na ko k'a bolo tigɛ k'aw ɲɛ da la o k'a y'o ye o tuma na a tɛ kuranɛ de kɔnɔ wa a b'a kɔnɔ mais mun na seliw bɛ yen misiriw bɛ yen a tɔgɔ di juma seliw bɛ kɛ mais mun na zon in bolo tɛ tigɛ mun na de e t'i yɛrɛ ɲininka o la n k'u banna de parce que seli in ka di u ye mais zon bolo tigɛli o man di u ye donc min ka di u ye o b'o kɛ min ka gɛlɛn o ma o b'o to yen ala k'olu sara ale b'u malo diɲɛ na lahara ka sɔrɔ ka t'u don jahanama kɔnɔ parce que nafigiw don Yunusa a fɔ i ka cɛ ye dɛ ala ye min fɔ nin y'o ye dɛ ale ko dɔw kɛla ko dɔ ma kɛ ala ka kuranɛ sariya ko dɔ kɛla ko dɔ ma kɛ ala mako foyi tɛ o la ala mako tɛ partiel la dɛ ala mako bɛ total de la a b'a bɛɛ kɛ walima a b'a bɛɛ to yen o da ka da o la nka ka dɔ kɛ ka dɔ to yen maa o maa ka baara y'a ye ala k'a bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ lahara diinɛ tɛ maa ta ye koyi ko n'i bɛ min kɛ ko n'o ka gɛlɛn k'i b'o to yen o tɛ diinɛ ye dɛ n'i b'a kɛ a ka gɛlɛn o a ka nɔgɔ o i b'a bɛɛ de kɛ walima i b'a bɛɛ to yen o b'i ka jahanama o b'a nɔgɔya nka n'i faratila k'i bɛ dɔ kɛ ka dɔ to yen i b'i ka jahanama yɛrɛ tɔ gɛlɛya parce que au lieu ka kɛ kafiri direct ye n'i ma diya i bɛna kɛ nafigi direct de kafiri o ka jahanama ka nɔgɔ ka tɛmɛ nafigi ta kan nafigiw bɛ jahanama min kɔnɔ n'a hakili la a kuma in kɛtɔla a y'a ɲɛfɔ aw ye jahanama bɛɛ jukɔrɔ tasuma pour montrer c'est à dire a ka jahanama ka jugu hali ka tɛmɛ kafiri fin ta kan a bɛ kan ka bamanankan in faamu wa an badenw nin ye kuma banni a man d'u ye de o t'a kɛ o ye phase fɔlɔ ye nka ni maa min ko ayi o dɛsɛla de comme o de bɛ fɔ ko parce que ko ala tɛ doni da nin kun a tɛ se doni min kɔrɔ c'est à dire ninnu bɛ kuma dɔw fɔ tuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ de ko bɛ kan ka ala yɛrɛ kalan kuranɛ na quoi c'est vrai parce que ala min ko ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ni ala y'a dɔn anw tɛ se ala tɛna fɔ k'anw ka kɛ o a b'a dɔn anw bɛ se de
mais ne ko ala ko wakiri tigɛ ni kuranɛ ye dɛ nka ala ko ale tɛ doni da ni tɛ se doni min kɔrɔ a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim la tukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala tɛ doni da ni kan a tɛ se doni min kɔrɔ ala tɛ doni da ni kan ala tɛ doni da ni kan a tɛ se doni min kɔrɔ da ala ka kuranɛ sariya o de ye doni ye ni tɛ se doni min kɔrɔ nka ala yɛrɛ de ko e ka kiti tigɛ ni kuranɛ ye donc e bɛ fɛ k'a fɔ ala min ko k'ale tɛ doni da ni kan a tɛ se doni min kɔrɔ ala tilala ka kuranɛ sariya ta k'a d'e ma mais e tɛ s'a kɔrɔ donc ce qui fait ala yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔsɔ quoi parce que ala ko ale tɛ doni da ni kan ni tɛ se doni min kɔrɔ mais ala tilala k'a fɔ a ye kuranɛ minɛ a ka baara kɛ n'a ye n'i y'a ye ala ko a ye baara kɛ ni kuranɛ ye parce que ala b'a dɔn aw bɛ se de aw bɛ se de nka ne tilala k'a fɔ ko dɛsɛ don k'aw tɛ se ala dun ko k'aw bɛ se ala bɛ se ka e bila fɛn na e tɛ se fɛn min na cogo di c'est logique ça ala bɛ se k'a fɔ e ka tagama ka kilo 1000 kɛ n'a y'a dɔn k'i tɛ se k'a kɛ a dun ko k'a t'i bila fɛn na i tɛ se fɛn min na donc ni ala ko an ka baara kɛ ni kuranɛ ye ala b'a dɔn anw bɛ se k'a kɛ n'a ye di i bɛ fɛrɛ k'i ban de donc k'a fɔ ko dɛsɛ don ala t'i bila fɛn na i bɛ dɛsɛ fɛn min na a bɛ kan ka faamu wa an ka kɛ olu yɛrɛ ta ye an ka kɛ o dɛsɛla misiriselila ninnu minnu dɛsɛla ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye an ka kɛ o ye a bɛ faamu d'accord mais mun bɛna kɛ fɛn dɔ fɔla ko e k'a kɛ e ma se k'a kɛ nka i ye maa wɛrɛ sɔrɔ maa min ko a b'a kɛ e bɛ mun kɛ de ɲininkali de don quoi comme hakili b'an bɛɛ kun an badenw fɛn dɔ fɔla e ye ci dɔ fɔla e ye k'i k'a kɛ e ma se k'a kɛ nka i ye maa wɛrɛ ye min ko a b'a kɛ wa a yɛrɛ y'a kɛli daminɛ e bɛ mun kɛ i bɛ fara o tigi kan k'a kɛ k'a dɛmɛ n'est-ce pas i bɛ fara o tigi kan k'a dɛmɛ ka ko in kɛ ala k'u ka kiiti tigɛ ni kuranɛ ye o tola kulo ni sunɔgɔ ni kuma sugu dɔnbali fɔ la yan yan tɛ silamɛ jamana ye dɛ a ti ɲɛ yan dɛ faamaw bɛ maa don kaso la dɛ piti pata kan fɔ ni poto pata kan fɔ gɛrɛgɛrɛ ka t'o la o sunɔgɔ la tan fo sariya bɛnna tan kuranɛ sariya o bɛnna tan est ce que a faamu o ma se k'a kɛ mais kɔsalanin na o ye maa sɔrɔ maa min ko ale pɛrɛn bɛ k'a kɛ de ustaz Berete ala ka waraba murutilen an badenw mun bɛ bele aw ma se k'a kɛ aw ye maa sɔrɔ min ko a b'a kɛ a b'o dɛmɛ de wa ou bien o bɛ to hali bi kuma mugu de la a ko b'u ma nin bɛɛ de ye prévu ye k'a yira i la an badenw minnu k'o dɛsɛla ka ala ta kɛ nin b'a yira kalo de don quoi o dɛsɛla mais o ye maa sɔrɔ min b'a kɛ o ma se k'o dɛmɛ o ye tiɲɛ ye bele ce n'est plus vrai ça ce n'est plus de la vérité sinon ne ka kuranɛ sariya ko kuma ne m'a dogo mali mun bɛ bɛɛ hali ne tɛ n kan suli n'a ye karamɔgɔ minnu bɛ na ka na dabara kɛ ka kuma kɛ ka dɛsɛ ka baara kɛ o tɛ ne ye dɛ yɛrɛ fɔ tɛ dɛ ne bɛ n yɛrɛ dɔn ni ne da ko n bɛ min kɛ ne b'a kɛ de ne b'a dɔn ne dɔnbaw b'a dɔn ni ne k'i ma fɛn finna a finɛ de don ka ne yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ ne k'i ma n ka jɛla a jɛlen de don ka ne yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ wa ne ko ne bɛ min kɛ ka ne yɛrɛ sɛgɛn a bɛ kɛ de fo ni ala de y'a bali fo ni ala ka latigɛ y'a bali sinon ne da y'a fɔ ne y'a dɔn ne t'a kɛ ne tɛna fɔ mais ni ko in b'a kɛ c'est que a bɛ na kɛ de kuranɛ sariya ko kuma na ne y'a kuma wuli depuis kan to ekɔlidenya la Maroc ne bɔlen Maroc ne nana Bamakɔ n bɛ kan k'a kuma kɛ n bɔlen Bamakɔ ne nana Sikaso n bɛ kan k'a kuma kɛ ne y'a fɔ mais bi dun a bɛ nɔ jumɛn na ne ye hadu bɔ maa joli de la a man ca n'est-ce pas hadu bɔ hakɛ min kɛla a man ca a ka ca ka tila kun n ka mɔbili n'a kun bɛ ye circulation na k'a sɛbɛn kan la sariya sariyatullah ka sariya gɛɲɛ gulo a kɛrɛ la yanni mɔbili ka sɔrɔ moto de tun bɛ yen a tun bɛ gulo moto in kɛrɛ la n'o ye sariya gɛɲɛ ye sariya gɛɲɛ ka sariya tagamasere yira moto la ni n bɔra circulation na a bɛ dɔ jɔn don moto nana bɔ yen mɔbili nana mɔbili ta ale yɛrɛ ta ɲɛna ka tɛmɛ moto ta kan parce que ne taara ale dilan kama spécial n'i ye polisi mɔbili ye i b'o dɔn cogo min na ne ka mɔbili kun bɔla fana a bɛ dɔn ten i b'a ye dɔrɔn direct nin ye saritigi ka mɔbili ye a sɛbɛn b'a kan la sariya ka tila ka sariya gɛɲɛ gulo a kɛrɛ la sariya bamuru o golo mɛ n yɛrɛ kɛrɛ la a tina fɔ ko yongo ni yogoroya o tɛ dɛ o yɛrɛ baara de bɛ kɛ o de don o tagamasere de don k'a ta k'a yanga a ma kɛ wa e bɛ se k'a fɔ ko o ko to o tigi sɛbɛn ma a b'o sɛbɛn ma ne bɛ ka n ka misiri jɔ sisan n ka so kɛrɛfɛ misiri in tɔgɔ jumɛn de b'a la sariya misiri a bɛ ban dɔrɔn o de bɛ sɛbɛn a la tribunal islamique walima a tout cas fɛn kɔni bɛ k'a la min b'a yira nin ye sariya ka yɔrɔ ye n'est-ce pas o caman ma kɛ n bɔla k'a fɔ a ye n ko ne bɔla Bamakɔ tile 2 na a ma mɛn ne bɔla Sikaso ni n ka a tɔgɔ di bamuru sariya bamuru a gulo bɛ n kɛrɛ la Sikaso fo Bamakɔ
ka bɔ Bamakɔ fo Sikaso wani n b'a gulon kɛrɛ la ka Bamakɔ dugu kɔnɔna yala n'a ye tan de k'a yira a sɛbɛn bɛ Banburu na fi sabilillah an badenw nin bɛɛ ye Ala ka sariya tagamasere k'a yira a volonté bɛ na k'a kɛ wa n y'a kɛli yɛrɛ daminɛ a tɔ ye jumɛn ye minnu k'o dɛsɛla k'o tɛ se minnu ko k'a fanga t'u la olu ka ɲɛ kilen dɔrɔn ka ne yɛrɛ tɔ dɛmɛ la an ka achever o y'o ban a kan ka faamu wa n'olu mɔgɔ kelen tilala ka na fɔ ne ye ko dɛsɛ de y'olu bila la mais vous vous foutez de notre intelligence ça et c'est foutent de notre intelligence ils pensent que nous sommes bêtes nous sommes idiots nous ne comprenons absolument rien a kana k'u kɔnɔ i n'a fɔ an tɛ foyi faamu an tɛ foyi ye a kana k'u kɔnɔ i n'a fɔ an tɛ foyi faamu an hakili tɛ foyi ye qu'il ne nous traite pas de bêtes aw ma se k'a kɛ a ye maa sɔrɔ min ko a b'a kɛ a dɛsɛla k'o dɛmɛ a banna k'o dɛmɛ Yunusa hali min ye message ci ma 99% n'i ye message in di a ma fɔ k'olu dɛsɛla wallahi n bɛ se ka n kale Ala la n'i ko a ma a komi e dɛsɛla mais Ustaz Berete bɛ ale se la donc na fara kan a k'a kɛ 99% a tɛ sɔn 1% in tɔ ye n b'o to réserve ye parce que ne tɛ Ala ye ko ne bɛ maaw dusukun dɔn mais ne kɔni b'a dɔn 99% a tɛ sɔn mais a dun ko k'olu dɛsɛla mais a ye maa wɛrɛ sɔrɔ min ko a b'a kɛ a fɔlɔ ye fara o tigi kan a ma ban fɔlɔ dɛ parce que message ma d'a ma fɔlɔ mais je suis sûr 99% a ka kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'a ta 99 a bɛ ban mun b'a yira i la k'olu ta ye ko mun b'a yira i la ko dɛsɛ don foyi a bɛ faamu an tɛ kuma in jɔ yan an bɛ se ka jɔ yan a b'a partager a bɛ yɔrɔ jan sɔrɔ cogo min na a bɛ faamu voilà nin y'a ko ɲɛ ye n'a bɔra nin na n'o ye pitipata kan wɛrɛ fɔ aw ye mɔgɔ b'i da sago fɔ ani bɛ kan ka can fɔ olu tɛ kelen ye a bɛ faamu wa an b'a jɔ yan bɛɛ b'a la sɔrɔ ye dunan bɛ fɔn jatigi min kɔ o tɛ Ala ye a bɛ faamu bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ n'an sera Ala fɛ a ɲɛ ye min ye o bɛ na dɔn an bɛ a jɔ yan Ustaz Berete Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 70 fo ani saba 48 53 a bɛ faamu comme nin ye vocal fɔlɔ ye parce que vocal tɔw bɛ kɔfɛ ka na donc n bɛ nin tigɛ yan fɔlɔ ni n tilala Imam Usman Solih Traoré ale ka kuma commentaire min bɛ n bolo n bɛ n'o d'a kan ni n fana tilala o la Sɛnɛngolo diinɛ maaw an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah n'Ala sɔnna donc an bɛ nin vocal in tigɛ yan Ala k'an bɛn waati wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullah